আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আপনাদের ভালো থাকার মাঝে চলে আসলাম আর একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকের এই ভিডিওটা আপনারা সবাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো আজকের এই ভিডিওতে করবো যেখান থেকে আমাদের 3 অ্যাপের সিঙ্গেল ডিজিট এবং 3 অ্যাপের টোটাল ওপেন করবো আপনাদের কাছে। তো দেখেন গত গেমে এখানে 3 অ্যাপ গেম মারছে আমাদের 2271 টোটালের। তো এখান থেকে আমাদের তিনটি টোটাল দেওয়া ছিল 491। তো এখান থেকে আমাদের ওয়ানের টোটালটি 3 অ্যাপ গেমে সুন্দরভাবে কাজ করছে এবং আমাদের 3 অ্যাপ গেম মারছে 221। এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে যারা নতুন আছেন অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজটি ফলো করবেন। নেক্সট গেমের জন্য যেটা আমাদের গেম আসতেছে 2 তারিখ 5 মাস 2025 সালের জন্য এই পেপারটাই আপনাদের কাছে ওপেন করে দিব। তো অবশ্যই সবাই ভিডিওতে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। এবং দেখেন আমি আপনাদেরকে এই পেপারটা এখান থেকে দেখাই। তো ভাই সবাই দেখেন আমি আপনাদের কাছে আগে 3 অ্যাপের সিঙ্গেল ডিজিট পেপারটা ওপেন করে দেই। 3 অ্যাপ সিঙ্গেল ডিজিট গত গেমে এখানে আমাদের 2 গুটির টাচ দেওয়া ছিল। 3 অ্যাপ গেম মারছে 227 16 তারিখ 4 মাস 2025 সালে। তো এখানে 2 গুটির টাচ দেওয়া ছিল 7 এবং 5 এবং এখানে স্ট্রং ডিজিট দেওয়া ছিল 5। তো এখান থেকে আমাদের 7-এর ডিজিটটা পাস করছে, স্ট্রং ডিজিট 5 পাস করে নেয়, 7-এর ডিজিটটা পাস করছে। এবং नेक्स्ट गेम জন্য যেটা गेम আসতেছে 2 तारीख 5 मार्च 2025 साल জন্য। तो सबको देखो आप लोग, मैं पेपर इधर से दिखा रहा हूँ आप लोगों को पेपर इधर से दिखा रहा हूँ। जब हम लोग का 3 अप गेम मारा 563, डाउन गेम मारा 32 16 तारीख 3 महीना 2025 साल में। तो यहाँ पे 3 अप सिंगल डिजिट 2 डिजिट का यहाँ पे टच था 7 और 5। तो यहाँ से हमारा 5 का डिजिट पास किया है। तो उसके बाद 5 का डिजिट यहाँ से पास किया और गेम मारा है 563। उसके बाद वाला गेम हम लोग का गेम आया है 3 अप गेम मारा 687, डाउन गेम मारा 36। तो 1 तारीख 4 महीना 2025 साल के लिए। तो डाउन गेम मारा 36। तो देखिए यहाँ से डाउन गेम का फुल 36 पास कर गया है और यहाँ से 6 का डिजिट 3 अप में भी पास किया है, ठीक है। उसके बाद वाला गेम हम लोग का जब रिज़ल्ट आया है 227, डाउन गेम मारा 85। तो देखिए यहाँ से 5 का 7 का डिजिट 3 अप गेम में लिया है और 5 का डिजिट यहाँ से डाउन गेम में पास किया और हम लोग का गेम मारा है 227 16 तारीख 4 महीना 2025 साल को। उसके बाद वाला हम लोग का जो नेक्स्ट 3 अप गेम आने वाला 3 अप सिंगल डिजिट डाउन प्लस 3 अप में आप लोग ये प्ले कर सकते हो। 2 तारीख 5 महीना 2025 साल को यहाँ पे 2 डिजिट का टच है 4 और 7। यहाँ पे और 7 स्ट्रॉन्ग डिजिट पे है। तो जिसको भी ये 7 डिजिट अच्छा लगेगा वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्ले करना और वीडियो को आप लोग यहीं पे कोई स्किप मत करना, क्योंकि अभी भी 3 अप का एक टोटल पेपर दिखाना बाकी है जिसमें से हम लोग का लगातार 4-5 गेम पास होके आ रहा है। तो देखो मैं पेपर आप लोगों को इधर से दिखा रहा हूँ। ভাই সবাই দেখেন আমি আপনাদেরকে এই পেপারটা এখান থেকে দেখাই। যখন আমাদের 3 अप गेम মারছে 377। তো এখানে টোটাল দেওয়া ছিল 467। তো এখান থেকে আমাদের 7-এর টোটালটা 3 अप गेमे পাস করছে এবং আমাদের 3 अप गेम মারছে 377। তার পরবর্তী এখানে 3 अप गेम মারছে 894। তো এখানে আমাদের 3 अप गेम মারছে 1-এর টোটালের। এখানে 3 গুটির 3টা টোটাল দেওয়া ছিল 901। তো এখান থেকে আমাদের 1-এর টোটালটা 3 अप गेमे সুন্দরভাবে কাজ করছে এবং আমাদের 3 अप गेम মারছে 894। তার পরবর্তী এখানে 3 अप गेम মারছে 563 4-এর টোটালের। তো এখানে টোটাল দেওয়া ছিল 734। তো এখান থেকে আমাদের 4-এর টোটালটা 3 अप गेमे পাস করছে এবং আমাদের 3 अप गेम মারছে 563। তার পরবর্তী এখানে 3 अप गेम মারছে 687। তো এখানে আমাদের 1-এর টোটালের 3 अप गेम মারছে। তো টোটাল দেওয়া ছিল এখানে আমাদের 129। তো এখান থেকে আমাদের 1-এর টোটালটা 3 अप गेमे সুন্দরভাবে কাজ করছে এবং আমাদের 3 अप गेम মারছে 687। এবং তার পরবর্তী 3 अप गेम মারছে 227 1-এর টোটাল দেওয়া ছিল 491। তো এখান থেকে 1-এর টোটালটা পাস করছে এবং নেক্সট গেমের জন্য যেটা গেম আসতেছে আমাদের 2 তারিখ 5 মাস 2025 সালের জন্য। এখানে 3 অ্যাপের টোটাল দেওয়া আছে 643। তো 643 এটা আমাদের নেক্সট 3 অ্যাপের টোটাল। তো এখান থেকে 3 অ্যাপের টোটাল যাদের কাছে ভালো লাগবে অবশ্যই আপনারা ধরে খেলবেন। এবং नेक्स्ट की नहीं वीडियो करबो, नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आप लोग कमेंट करें। जो नेक्स्ट कौन सा पेपर आप लोगों को चाहिए, कौन सा टिप्स चाहिए, पेपर का स्क्रीनशॉट देकर मुझे मैसेज करें या मेरे पेज पे अगर आप लोगों को कोई पेपर चाहिए हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। 3 अप का यहाँ पे न्यू टोटल है 346।
तो जिसको भी ये पेपर अच्छा लगा है ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में बताना। तो আজকের জন্য এখানে সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।